ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। If we come to realize that God is one and there is only one path back to God, and if we also come to know that God is within us and we can meet Him only after going in our within, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦਾ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Then the peace would be created all over the world. Everyone would become loving and peaceful, because if we go in the within, and even for once if we see God Almighty in our within, then we come to see Him, when we realize Him, that He is within all of us, because then we can see Him working in all the people. Then the question of ours and the others does not exist. The whole world seems to be ours, and then no problems remain. All the world becomes peaceful and loving. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਗੰਦੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਸੋਬਤ ਕਰਕੇ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੁਖਾਰਾਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਬੱਦਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਵੜਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਕੇ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। As the clear water after going in the company of the dirt becomes dirty, and when it gets the heat of the sun, it evaporates and goes back into the clouds, and when it goes back to clouds, it becomes pure and clean. In the same way, our love has become dirty because of the minds and organs of senses, and because it is involved with the pleasures of the world. When we do the meditation of Naam, when we get the heat of Shabad Naam, then our love also becomes pure and holy. ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਡੇ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਔਰ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹਰ ਯੁੱਗ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। Today we all have adopted our own paths, and we all have made our own gods. We all have our own rites and rituals to do the devotion of Lord, and we all say that our path or our way of doing the devotion of God is the best, and the other path is no good. But the saints and Mahatmas who have manifested God within them, and those who have met God, they tell us that that is not true. There is only one path which takes us back to God, because there is only one God. ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਗੱਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤਾਂ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। There are two aspects of everything, like there are two sides of the picture. One side of the picture is very beautiful, you can see the image, you can see the photo very well, it is very good and you feel like looking at it. But the other side of the picture is not so bright, it is not that good looking, it has only the glass or the other rough paper or thing like that, and you do not enjoy looking at the other side of the picture. In the same way, the world, when we see it enjoying the pleasures and eating, drinking and going jolly, we feel that it is very good, we
like to look at it, but when we see the same world, when we see the same people suffering and leaving this world, we don't feel like looking at them. We feel a lot of suffering just by looking at the suffering of the people. ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ। Mahatmas who after meditating goes into within, obtain the peace, happiness and the liberation, they have pity on us and mercifully and graciously they want that we should also become peaceful, happy, and we should also achieve the liberation. That is why they graciously tell us how we can obtain that happiness. तो आप ਦੇ ਅੱਗੇ स्वामी जी ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। So a brief hymn of Swamiji Maharaj is presented to you. Lovingly you should pay attention to it and it is worth considering. चेतावनी भाग पहला बचन 14वां शब्द 12वां सार बचन पन्ना 114। जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। जग में घोर अंधेरा पारी, तन में तम का भंडारा। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि संसार अंदर घोर अंधेरा है, सारी दुनिया अंधेरे 'ਚ फिर रही है। अगर दिन है असी तां भी अंधेरे 'ਚ फिरदे हैं, रात है तां भी अंधेरे 'ਚ है, जे सौने आ तां भी अंदर अंधेरा ही नज़र ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਬਜਾਤੇ ਖੁਦ ਰੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰੋਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਜਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ, ਜਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਲੰਪ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ 5-6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਅੰਧੇਰਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Swamiji Maharaj said that in this world there is deep darkness and the whole world is wandering in this deep darkness. Whether we are asleep or whether we are awake, we are always in the deep darkness. We may say that why the masters tell us that we are in the deep darkness when we have the eyes and we can see the things, when we are living in this world we can see all the things. Why do the masters say that we are in the deep darkness? Masters also, whatever the masters say, that is also correct, because they tell us that the eyes with which we see the things is not capable of seeing the things, seeing the objects with its own light. It has to take the help of some lamp or of the sunlight or of the moonlight, or it has to take the help of the other sources of light. Where there are no such sources of light available, these eyes cannot see anything. It is like deep darkness, and that is why masters, saints always tell us that we are in the deep darkness. ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਲ ਹੈ। ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਬੜੇ ਮੱਛ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਆਹਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। Mahatmas tell us that there are two parts of this creation. One is earth, another is water. You see that in the water there are so many creatures, small and big. The smaller ones are eaten up by the big ones, and the big ones make the food. Big ones make the small creatures as their food. ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ ਚੀਤੇ, ਸ਼ੇਰ ਬਘਿਆੜਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬਘਿਆੜ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਬਾਜ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਚਿੜੀਆਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। On the earth also you see that how the mighty creatures like lion and tigers, they kill the other animals, and the other animals go and kill the hens and goats and sheep and like that. And those animals like sheep and goat, they go and eat up the plants. The birds also eat up the insects. The meaning is that the bigger creatures always eat the smaller creatures. ਜਿੱਥੇ ਜੀਵ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੁਖੀ
ਹੈਗਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। Just imagine that who could have the happiness at the place where one jiva eats up the another jiva. That is why the Mahatmas call this world as the world full of sufferings. ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। Man makes all the creatures as his food. No one can survive of him. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੀੜ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭੇਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੱਕਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗਊ ਹੈ, ਜਾਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪੰਛੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। Kabir Sahib says that everyone feels the same kind of pain, whether it is the goat, sheep, or whether it is cow, and they all have the same life. They all have the right to live. All of them love their life. If you want to eat the meat of any animal or any bird, first you cut your own flesh and see how do you feel. If you are feeling the pain, you should know that the other creatures whom you are killing for your food are also feeling the pain. तो महात्मा सानू बड़े प्यार दे नाल समझाउंदे है कि ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। So Mahatmas lovingly explain to us that those who love the beloved Lord, they also love the creatures made by God. They also love all the beings made by God. ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, तो ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਣ ਪਰ ਸਾਗ ਸਕਾਈਏ ਤਾਂ ਮਸਾਂ 5-7 ਕਿਲੋ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੈ ਔਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਤੱਤ ਹਨ, और चौपाए जानवरां दे अंदर 4 तत्त हैं। जितना पाप सब्जी दे खाण दा है, उन्ना एक बताऊं दे सब्जी गोभी दे खाण दा जिन्ना एक गोभी दे सब्जी दे खाण दा पाप है, उन्ना एक घोड़े दे या बकरे दे मांस दा ज़्यादा है, क्योंकि उहदे विच 3 तत्त है। इसी तरह जो एक जानवर का पाप है, ये 2 तत्त है, और चौपाए जानवर का उदों ज़्यादा है क्योंकि उस दे अंदर 4 तत्त है। इंसान के अंदर 5 तत्त है। संत महात्मा सानू दसदे है जिन्ना कम बोझा उठाया जाए उन्ना ही चंगा है। इस वास्ते मांस खाण नाल जो साडी आत्मा का शीशा है वो धुंधला हो जाता है। संत हमेशा ही आपदे बच्चों नू इस बोझे तो बचा लेंदे है, इस वास्ते उन्होंने अपनी संगत नू शाकाहारी बनाया हुंदा है। We may ask a question that if the law of nature is equal for everyone, and if there is soul, if there is life in all the creatures, even in the plants and vegetables, then why rishis and munis tell us to be vegetarians? Why they tell us that we should not eat the meat and why we should eat the vegetables and things like that? Because saints and Mahatmas lovingly explain to us that the vegetables and the leaves and things like that have only one element in them, and that is the element of water. You know that if you dry up the vegetables, if you dry like 40 kilos of vegetable, it will be reduced to only 10 kilos maximum. So the amount of sin you are doing by eating the vegetable, by eating 40 kilos of vegetable, is much less in comparison of eating 40 kilos of meat or killing the animals for that, because in the vegetables there is only one element, and you are eating and you are perishing, you are destroying the jivas or the beings who has only one element in them. In the same way, Mahatmas tell us that the sin which you accumulate or the sin which you earn by killing the insects and reptiles is much more than killing or eating the vegetables. In the same way, if you are killing the animals who have 3 elements in them, you get more sin. And they also lovingly explain to us that the sin which you do by killing the animals who have 4 element in them is much more in comparison of the sin you have earned by eating the vegetables. That is why Mahatmas lovingly explain to us that the sin which you
are earning by eating the vegetables is much less in comparison to the sin which you are earning by eating the meat. That is why Mahatmas always tell the Sangat, always tell the disciples that they should become vegetarian, because Mahatmas tell us that we should try to take as less burden on us as possible, because Mahatmas are the only ones who give us the right guidance, and they are the only ones who tell us that if we can carry less burden, that is best for us. Mahatmas always save their disciples from carrying such the heavy burden of the karmas, because karmas are involved in all kind of these things, and that is why they always lovingly advise us that we should try to minimize our sin. We should always try to carry as little burden as possible. महात्मा ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਰਹਿਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਦ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਅੱਕ ਟੱਕ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠੇ ਕਰਕੇ ਖਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬੱਕਰੀ ਪਾਤੀ खात है ताकि काटी खाल, जो बकरी को खाता है तिनका कौन हवाल। Mahatmas shower grace on the human beings, but they are also merciful and gracious on the animals. Kabir Sahib says that the goat who eats the plants and vegetables, she is the skin, and people cut the goat into the pieces. Those who are killing the goat for their food, what will happen to them? शेर बकरी ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੱਸੀ ਕਹਿ ਕਹਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਹੱਸਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੂ ਲੋਕ ਹੱਸੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮਰਦੀ ਨਾ ਦੇਖਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। A tiger was about to kill a goat, and the goat laughed and also felt sorry. Tiger asked that why he was doing that. He said that it was better if he had remained without the power of creating more goats, because it is very painful to see our own children being killed by you. And then the goat said that when this is the condition of we, those who eat the plants and vegetables, what will be the condition of you who kill us for your food? कबीर साहब कहते हैं मास मास सब एक है, मुर्गी हिरनी गाय, आँख देख नर खात है ते वाधे जमपुर जाए। आप कहने लगे मास ਇੱਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਸ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਦਾ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ। Kabir Sahib said that all the meats are equal, whether it is the chicken or whether it is the beef or any other meat. All the people are deluded by the mind, and they are eating it, and they are preparing their way to the hell. Kabir Sahib says that all the meats are equal, because the flesh is produced in the same way. So those who have ate the chicken, they have already ate the fish, and those who have ate the fish, they have already ate the beef, and like that. Those who have ate the beef, they have also eaten the flesh of the human being, because the flesh is produced in the same way. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਿਲ ਭਰ ਮਛਲੀ ਖਾਏ ਕੇ ਕੋਟ ਗਊ ਦੇ ਦਾਨ, ਚਾਂਦ ਸੂਰਜ ਕੇ ਉਦੇ ਲੈ ਤੋਂ ਪੀ ਨਰਕ ਨਿਦਾਨ। Kabir Sahib says that even if one donates millions of cows, after eating even a little bit of fish, he will go to the hell. He will keep going to the hell as long as the sun and moon exist. ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੌਲਦ ਕੁਦਰਤੋਂ ਮਰ ਗਿਆ। उसने पंडित तो जाके पत्री कढ़ाई। पंडित कहने लगा हरिद्वार कुछ दान करके आओ, इशनान करके आओ। उन्हें सारा कुछ ही किया। जब उन्हें मैनू आके पूछया कि हुण तां जी कोई पाप नहीं, साडे जुम्मे रहा, असी गंगा ते नहाया है, उत्थे पंडित नूं पैसे भी दे आए हैं। मैं कहा भरावा मैं तां तैनूं सच्ची गल कहूँगा। कबीर साहब ने कहा सी साधु ऐसा चाहिए सच्ची कहे बनाए, चाहे टूटे चाहे रे बिन क्या भरम ना जाए। अगर कोई आपा नूं कतल करके कहे मैं गंगा ते नहाया होना है, उत्थे पंडित नूं 10 रुपए दे आना है, तेरा पाप लै जाएगा। हुण तू खुद सोच के देख लै वो पाप किस तरह लै सकता है। ये तो बड़ा अन्याय है। किसी नूं मार के कोई आदमी कहे मैं
पानी 'ਚ इशनान कर लेना ਉਹਦਾ पाप ले जाएगा, ये भुगतना ही पएगा। Once a bullock was somehow killed by one of my friends, and he went to the Pandit and took out the horoscope and asked him that how he could get rid of that sin which he had done. That Pandit told him that he should go to Hardwar and bathe in the holy waters and do some donations and things like that over there, which he did. He gave some money to the Pandits and he went to the Hardwar and bathed in the holy waters. After that he came to me and told me about all he had done, and he asked me if he had become free from that sin. I told him that, dear one, I will tell you the truth, because Kabir had said that a sadhu should be always truthful. He should always tell the true things to the people, whether it keeps the connection of the sadhu with that person or whether it disconnects. Whether the person gets upset or not, he should not pay any attention to that. He should be always truthful, because sadhu should have this quality. So I told him that just imagine if someone killed you and went to Hardwar and bathed in the holy waters and gave some donation to the Pandits. Do you think that you will get back your life? Do you think that you will forgive him? Do you think that he will get rid of that sin? Will he not be punished? In the same way, when you kill that bullock and you say that by going to Hardwar and bathing in the waters and giving donation to the Pandit, you have become free from that sin, that is not possible. You will have to pay for this sin. सदने कसाई की कहानी मैं पहला भी कई दफ़ा सुनाना हुंदा है। कोई एक बादशाह का कसाई सी, बादशाह नूं रात नूं मीट की जरूरत पई। उन्होंने संदेश भेजिया, गर्मी के दिन सन, अज की तरह कोई फ्रिजां वगैरह का तो इंतजाम नहीं सीगा। उसने सोचा कि जे सारा बकरा कतल किया तो यह खराब हो जाएगा, गर्मी के दिन हैं। उसने उसका गुप्त अंग कटना चाहा। बकरा कहा के हस्या जदों छुरी लेके बकरे की तरफ गया। सदने कसाई की कोई हैरानी की हद ना रही जब बकरे की हालत वेखी हसदे दी। वो कहंदा क्यों बई? वो कहंदा देख बई, कई बारी तैं मेरा सिर कटिया, कई बारी मैं तेरा कटिया, ये तो लेना देना तुरे ही आया, लेकिन हुण तू नवी भाजी मेरे सिर कर रहा है। मैं 4 पैर तड़फ तड़फ के मरूंगा और देख ला हालत तेरी भी यही होएगी। उन्हें उत्थे ही छुरी वगैरह रख दी। किसी संत का जाके हो पूरे का चेला बनया, नामदान प्राप्त किया और वह परम गति नूं प्राप्त होया। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच उस दी बाणी आउंदी है। सो इस कहानी तो सानू सिक्ख्या मिलती है कि मास का बदला मास ही हो सकता है। I have often told you the story of Sadhana the butcher, that he was a butcher of a king. And once it so happened that in the night time the king wanted some meat, so he sent someone to Sadhana the butcher for meat. In those days there were not things like refrigerators and like that to preserve the meat. So Sadhana thought that it is late in night and it is also hot. If I will kill the goat, the rest of the meat will get spoiled by tomorrow morning, and that is not good. So I should cut the genital organ of the goat so that the goat may not die right away. He may die tomorrow morning, and in that way he will not waste any meat. So when he was about to cut that genital organ of the goat laughed. Sadhana the butcher was very surprised to see goat in that condition, and then the goat said that, Sadhana, many times you have killed me, many times you have cut my throat, you have cut my head, and many times I have cut your throat or cut your head. Now you are starting a new game, and just see that the way you will kill me, you will have to get killed in the same way. I will kill you in the same way. So just see if you want to do that. When Sadhana came to realize that he will be killed in the same way as he is killing the goat, he left his knife and everything over there, went to a master and got the initiation and did the meditation and became a Param Sant, and his Bani is included in Guru Granth Sahib. So the teaching, the lesson which we should learn from this story is that if we are eating the meat of any animal, we will have to pay back with our own meat, because tooth for tooth and eye for eye is the law of nature. कबीर साहब कहते हैं, सानू तो वैष्णो खाना ही अच्छा है, अमृत जैसा रस आउंदा है। मूर्ख ही होएगा जिहड़ा जीव दे स्वाद पिछे आपदा गला कटाएगा, क्योंकि जब तक जीव दे उपर कोई चीज़ रखते हैं उन्ना चिकर ही उसका जायका है। इदू थल्ले गया तो मीट भी उहो जिहा है, साग सब्जी भी उहो जी है। Kabir Sahib says that
For us, the vegetarian food is the best. It is like the nectar to us. He would be a fool who would want to get his neck cut just for the taste of the tongue, because you know that we enjoy the foods only as long as the food is on our tongue. When the food goes down in the body, then it does not matter whether it is meat or the vegetables, they all are the same. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੇਰਾ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੂਬ ਖਾਣਾ ਖਿਚੜੀ ਜਾਮੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੋਣ ਹੇਰਾ ਰੋਟੀ ਕਾਰਨੇ ਗਲਾ ਕਟਾਵੇ ਕੌਣ. Kabir Sahib said that I would like to eat the khichdi, the special food which Kabir Sahib used to eat. The food khichdi is made up of rice and some lentil. He said that I like this khichdi and I would always eat that because I feel the taste of the nectar in it. He would be a fool who would get his neck cut just for the taste of the tongue. जग में घोर अंधेरा पाई तन में तम का भंडारा स्वप्न जागृत दोनों देखी फूल फुलियां तर मारा. ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤਿੰਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਹੈ. ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਭੂਲ ਭੁਲਈਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਅਗਰ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਭੂਲ ਭੁਲਈਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਅਗਰ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਭੂਲ ਭੁਲਈਆਂ 'ਚ ਹੈ. Our soul remains in three states. One is the state of awakening, the state of awakeness. The other is state of dream, and the third is state of deep sleep. He says that we always remain in the wandering, whether we are in the state of awakeness or whether we are sleeping or whether in the dream state. We are always wandering. ਭੂਲ ਭੁਲਈਆਂ ਉਸ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੜੀਏ ਅੱਗੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ. ਇਹ ਇਮਾਮਬਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ. ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਟਾਂ ਔਰ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ 84 ਲੱਖ ਜੀਆ ਜੂਨ ਦਾ ਭੂਲ ਭੁਲਈਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਪੰਛੀ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਹੈਵਾਨ ਬਣਦੇ ਹਾਂ. Mysterious house is the place or the house in which when we enter the house we do not find the way out. We get lost in that house. In the city of Lucknow, even now in Imambada, in the place called Imambada, there is a mysterious house, and once you get into it you cannot find your way out. It is very mysterious. You can get lost there. That mysterious house is just made of the bricks and the stones and things like that. But saints tell us that negative power has created a very big mysterious house. This cycle of 84 lakhs birth and death is like the mysterious house, and once we get into it we do not know that how to come out. कबीर साहब कहते हैं ऐसे घर हम बहुत बसाए जब हम राम गर्भ होए आए अस्थावर जंगम कीट पतंगा अनक जन्म कीने बहु रंगा. Kabir Sahib says that many times we have made the houses, many times going in the womb we have been given the body, many times we were born as the reptiles, as the insects, many times we were born as the animals. सुपन जागृत दोनों देखी फूल फुलियां तर मारा. जीव अजान पया परदेसी देश बिसर गया निज सारा. ਹੁਣ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਲਓ. Coming into this world, the saints tell us that this is not your country, this is not your community, your religion, this is not the place where you belong. You should at least consider and find out about your real home. जीव जान पया परदेसी देश बिसर गया निज सारा. फेरी भटकता खान खान में जोन जो
ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਚਖ ਮਾਰਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਖਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਪਸ਼ੂ ਹੋ ਕੇ ਗਲਾ ਕਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਬੱਕਰੀ ਭੇਡ ਬਣ ਕੇ ਗਲਾ ਕਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਬਣ ਕੇ ਗਲਾ ਕਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਟਕਣ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਟਕਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। Now he says that he wanders in all the species. He goes sometimes and becomes the animal and gets his neck, gets his head cut. Sometimes he goes in the body of sheep, goat and gets his throat cut there. Sometimes he goes in the body of some other animal and over there also he is killed. And everywhere he goes, he is always involved in the wandering, because in all the bodies the mind goes with the soul, and where there is mind, the soul always goes on wandering. ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਘੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਸੌਖਾ, ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। Human body is said to be the greatest of all. It is the best among the whole creation. Even in this, just see that is there anyone who is happy? Someone is happy because he doesn't. Someone is unhappy because he does not have any children. Someone who have the children, and if the children are not obeying them, they are unhappy. Some are unhappy because they owe some money to some people. Some are unhappy because they are not able to get back their money. So always, and all the people are suffering, are unhappy for one or the other reason. तो स्वामी जी महाराज कहते हैं हर खानी विच भटकदा फिरदा है, जोन जोन विच चख मारदा फिरदा है, किते आराम नहीं, चैन नहीं। So Swamiji Maharaj says that he wanders in all the species. He wanders and gets kicked and knocked in all the different bodies, but he does not get peace anywhere. He does not get any rest anywhere. फिरे भटकता खान खान में, जोन जोन विच चख मारा। दम दम दुही काशट बहु भोगे, सुने कौन अब बहुहारा। स्वामी जी महाराज दुनिया की तस्वीर खिंच के कहते हैं कि साह दुनिया का उपर जाता तां भी दुखदा, थले आउंदा तां भी दुखदा, पकार करदा कारगर हुंदा नहीं, कौन सुने हुण दुख दी। Swamiji Maharaj is drawing up a very clear picture of the world, and he tells us that everyone in this world is unhappy, and all the times they are unhappy. Even when they breathe in, they are unhappy. When they breathe out, then they are unhappy. And they are complaining and making the request. They are praying, but who will hear them? कबीर साहब कहते हैं सुख में सिमरन ना किया, दुख में किया याद, दुखी होए दास दी कौन सुने फरियाद। Kabir Sahib says that if you have not done the Simran when you were happy, and if you remember God when you are unhappy, Kabir says that who will listen to the prayer of such a disciple? दम दम दुखी काशट बहु भोगे, सुने कौन अब बहुहारा। करे पुकार कार कर नहीं, पड़े नरक में जमन तारा। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਹੈ ਜੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੋਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਹੋਣ, ਛੇੜ ਛਾਹੂਕਾਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਰਲਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। Now he says that he calls, he makes a request and prayers, but who listens to him? You know that thousands and millions of sheep and goat and many animals are being cut every day, they are being killed every day, and they all cry, they all request, they all pray, but
Where can they go and lodge their complaint? Where can they go and complain? Is there any judge who will decide for them? It is possible that those souls, those sheep, goat and those animals whom we are killing were much better people than us. It is possible that they were emperors, kings and rulers and like that. But because they did not use their human body for the purpose it was given to them, and because they did not do the good deeds in their human body, and because of the bad karmas, they have got this lower bodies now, and they are suffering the agony in it. करी पुकार कारगर नहीं, पड़े नरक में जमन तारा, पटक पटक नर देही पाई, इंद्री मन मिले यहाँ मारा। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि है बड़ी भटकण तो बाद परमात्मा ने मौका दिता, इंसान बनाया। ये मौका सिर्फ अपने मिलने का दिता, लेकिन इत्थे मन इंद्रियां दा गुलाम बन गया। इतना अपने आप नूं इन्हां दे विच फसा लिया, अपनी मौत नूं भुल गया, अपने परवज नूं भुल गया। कहण लगे इन्हां दे विच ही खचित होके हीरा बर्बाद करके जन्म नूं चलिया गया। Swami Ji Maharaj sighs and says that after wandering so much, finally God gave him the human body. And he gave him the human body for doing his devotion so that he may go back to Almighty Lord. But even here, even after getting the human body, he became the slave of his mind and the organs of senses. He got so much involved in the worldly pleasures that he lost this precious jewel, this human body, this human birth which God has given to him for doing the devotion of Lord. He lost this jewel in exchange of the shells and the useless things. He wasted his precious human birth only in enjoying the worldly pleasures and the things of the world. कबीर साहब कहते हैं, दिवस गवाया खेल के रात गवाई सोए, हीरे जैसा जन्म सीते कौड़ी बदले जाए। Kabir Sahib said that you have lost your days in playing, you have wasted your nights in sleeping. The human birth which was like precious jewel, you have wasted it in the exchange of shells. फटक फटक नर देही पाई, इंद्री मन मिले यहाँ मारा। सतगुरु संत कहें बहुत तेरा, राह बतावें दस द्वारा। संत महात्मा होका दे दे के चले जाते हैं। वो कहते हैं बचो रुड़े जा रहे हो, तुसी मन इंद्रियां दे गुलाम बने बैठे हो, मन इंद्रियां दे घाट तो ऊपर आओ, शब्द दे नाल जुड़ जाओ और अपने जीवन नूं सफल कर लो। Saints and Mahatmas call aloud and they give so many messages and finally they go. They tell us that save yourself, rise above the organs of senses and the worldly pleasures because you are being swayed away by all these things. Rise above all these things, come in the contact of Shabad Naam and make your human birth successful. महात्मा सिर्फ सानू कहानियां डराउण वास्ते नहीं सुणाउंदेगे, वो सच्चाई बयान करते हैं कि जो इंसानी जामे दीयां गलतियां हन वो सानू जरूर भुगतनियां पैणगियां, ओहदे थां कोई होर नहीं भुगतदागा। Mahatmas do not tell us the stories to intimidate us. They tell us the reality. They tell us that whatever faults or mistakes we will do in the human body, we will have to suffer the consequences of that. It is not like that somebody else in our place will come and suffer the consequences of the mistakes we have done in this human body. सूफी संत फरीद साहब कहते हैं, लोड़े दाख भजोरियां किकर बीजे जट, हंडा उन कताएं दा पैंदा लोड़े पट। Sufi Sant Farid Sahib says that the farmer is expecting to harvest the dates and grapes, but he has sown the other things, the bitter things. In the same way, he is expecting to wear the woolen garment, but he is growing the cotton. How is that possible? सतगुर संत कहें बहुत तेरा, राह बतावें दस द्वारा। बचन न माने कहन न पकड़े, फिर पर में
न वारा। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਚੋਟਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਛੱਡਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚੀਂ-ਚੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। Now he says that neither they obey the words of the saints and masters, nor they take the words of the master up to them, nor they live up to the words of the master. They suffer in the sufferings which are created by enjoying the pleasures of the world. They are suffering so much, they are crying, but still they don't want to leave them. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਸਭੀ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਜਿਉ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਾਏ ਸੂਤ ਕੇ ਹਟਵਾ। ਸੂਤ ਕੇ ਹਟਵਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੀਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਕੀੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤਾਰਾਂ ਜੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਣੇ ਪੀਪੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲੋਂ ਤਾਰਾਂ ਜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ 'ਤੇ ਝੜਨਾ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਜਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭੋਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਭੋਗ ਤੋਂ ਰੋਗ, ਰੋਗ ਤੋਂ ਸੋਗ। Guru Nanak Sahib says that without doing the meditation of Naam, all are suffering and they are creating their own suffering, just like the germ who creates the silk threads does. You see what happens, that the germ which creates the germ which creates the silk rayon or the silk thread, he, out of the love and out of his habit, he is producing that silk, and when that is collected in a great amount, in a big amount, the person who is doing that, who is growing that, he puts that tin on which a lot of silk has been collected on the fire, and that insect, that germ, has to lose his body only because he has created, he himself became the cause of his own destruction. In the same way, what is our condition? In our mind, we ourselves create the desires to enjoy the worldly pleasures and the sensual pleasures, and when we fulfill them, when we fulfill our desires, when we enjoy the worldly pleasures, we cause the sufferings for our own self, because you know that from the pleasures you get the suffering. बचन न माने कहन न पकड़े, फिर पर में न वारा। फोकट तार में पकड़ कर जूझे, बूझे न शब्द जोगत पारा। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि वो धर्म धारण किए हुए है जिन्हां दी कोई वैल्यू नहीं, जिन्हां दा तअल्लुक साडे शरीर नाल है, जिस्म नाल है। जद मौत आ गई, किसी ने नहीं कहना तू हिंदू है, सिख है, ईसाई है या मुसलमान है, ਜਾਂ ਉੱਥੇ परमात्मा मुसलमानां ਨੂੰ ही जगह देवेगा, ईसाइयां ਨੂੰ ਧੱਕੇਗਾ, ਜਾਂ ईसाइयां ਨੂੰ जगह देगा, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। Swami Ji Maharaj says that we have adopted such religions who do not have any values and who are connected only with our body. When the death will come, nobody will say that you are Hindu or Muslim or Christian or you are Sikh and like that. No one will say that only the Sikhs are accepted here and the Hindus will be rejected, or it is not like that Christians will get the top priority and the Muslims will not get any place over there. He says that when the death will come, nobody is going to count, nobody is going to consider the religion in which you have, except for the meditation of Shabad Naam. Nothing will go with you, and that is why he says that we have adopted such religions and such practices who do not have any value. फोकट तार में पकड़ कर जूझे, बूझे न शब्द जोगत पारा। पानी मथे हाथ कुछ नहीं, खीर
ਮਥਨ ਆਲਸ ਭਾਰਾ। स्वामी जी महाराज कहते हैं ये जितने भी साढ़े रीति रिवाज है असी पानी नूं गलो रहे हैं, पानी दे विचों झग तो आ सकती है लेकिन मक्खन नहीं आएगा। सुरत शब्द का अभ्यास एक किस्म का मक्खन प्राप्त करना है, लेकिन असी सुरत शब्द के अभ्यास नूं तां करदे नहीं गे, रोज पानी दे विच मधानी पाई हुई है। The meditation of the Surat Shabd means that the union of the soul with oversoul. The soul is within us and oversoul is also within us. Now Swamiji Maharaj says that doing all these rites and rituals are like churning the water. You know that from churning the water you cannot obtain the butter. You can get the foam but not the butter. Whenever we will get the butter, it will be only after churning the milk. In the same way, all these rites and rituals are useless. They are like churning of the water. The churning of the milk is the meditation of Shabad Naam, because whenever we will realize God or whenever we will achieve the liberation, it will be only after we have done the meditation of Shabad Naam. मैं अपने पिता दे मुतालिक दसदा हुंदा है कि ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ पैदा होया, जो भी उथों ਦਾ रीति रिवाज सी उन्हें सब कीता, लेकिन जब अंत समा आया उन्हें ये नहीं दसिया कि वो रीति रिवाज मेरे अगे आ गया है या मैनूं तार रहा है। ये कहंदा हुंदा सीगा क्योंकि वो रीति रिवाज दे विच मस्त सीगा, मैनूं ताना मारदा हुंदा सीगा कि मैं देखूँगा तेरी भगती। लेकिन वो परम पिता कृपाल सावण ने जद आके उसकी संभाल की, ये जरूर जांदा होया दस गया 3 दिन पहला कि 2 चिट्टे कपड़ियां वाले चिट्टियां दाड़ियां वाले खड़े है, मेरी ढूई ते हथ फेरदा कहंदा सी मैनूं अज पता लग्या है कि मेरे बच्चे ने कुछ कीता है। I have often told you about my father that he was born in the Sikh family and he did all the rites and rituals and all the things which the Sikh people usually do. But when his end time came, he did not say that all the rites and rituals and the things which he was doing in his lifetime had come to receive him or had come to help him at the time of his death. But he did say that there are 2 powers who have come to liberate him, who have come to receive him. Because he used to taunt me whenever I would do my devotion, since he was very much intoxicated in the rites and rituals and the religious things. He would always taunt me and he would always say that I will see when your devotion will come to liberate me. The same thing happened 3 days before he left the body. He started saying that 2 powers, Master Sawan and Kirpal, both of them with white clothes and white beard have come there. And then he used to caress me, he used to love me, and then he would say, then he said that now I know that your devotion was true, and because of your devotion the grace of the Master has come and they have come to liberate me. पानी मथे हाथ कुछ नहीं, खीर मथन आलस पारा, जीव अपाग कहूँ मैं क्या क्या, बाहर पर में पौजारा। स्वामी जी महाराज कहते हैं ये जीव किहदे भाग लियावे, भाग होण तां गुरु मिले, नाम मिले, ये वापस अपने घरे पहुँचे। लेकिन ये तो उस भगवान नूं पत्थरां 'च भालदा है, पाणियां 'च भालदा है, वेदां शास्त्रां 'च भालदा है, मंदिरां मस्जिदां दे विच भालदा है, वो परमात्मा तो इसके अंदर वसदा है। Now Swamiji Maharaj says that whose good fortune would this jiva bring? Because if we had good faith, if we had good fortune, only then the jiva, the soul, can come in the contact of the Master, and only then the soul can get initiated into Shabad Naam. But because the soul is unfortunate, that is why he has not come in the contact of the Master and hence not got the initiation into Shabad Naam. Instead of searching for God in his within, he is looking for him, he is searching for him outside, he is searching for him in the Vedas, Shastras, in the temples, mosques. He is looking for him in the waters, on the top of the mountains, but he is not able to meet him because God is nowhere outside. God is only in our within, and we can see him only when we go in the within. जीव पाग कहूँ मैं क्या क्या, बाहर पर में पौजारा, अंतर मुख जो शब्द कमाई, तामे मन को नगारा।
ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖੋ ਗਿਆ ਹੈ। Now he says that the meditation of Surat Shabd, which he was supposed to do, he did not attach his mind with it, and he has lost his whole life doing the rites and rituals. ਅੰਤਰ ਮੁਖ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਈ ਤਾਮੇ ਮਨ ਕੋ ਨਹਿੰਗਾਰਾ वेद शास्त्र सिमरत और प्राण पढ़ पढ़ सब पंडित हारा। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। Now he said that if by reading and learning God could be realized, then the pandits who always day and night go on reading in the temples, they would have easily realized God. ਲੰਕਾ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਰੌਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗਾ, 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਾਰ ਪੰਡਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਚਰਾਉਂਦਾ ਕੱਢ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਹੈ ਔਰ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈ। Ravana was the king of Sri Lanka or Ceylon. He was a great scholar. He was a critical pandit of all the 4 Vedas. Up until now, no one has commented on the Vedas in as good as Ravana has done. But what was his character? All his life long, he went on stealing the wives of the other people, and because of this bad deed, even now, after so many years of his leaving this world, even now people make an idol of him, an effigy of him, and burn that just to show their displeasure and disrespect to Ravana. ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਦੀ ਜਬ ਲਗ ਘਟ ਮੇ ਖਾਨ ਕਿਆ ਪੰਡਤ ਕਿਆ ਮੂਰਖਾ ਦੋਨੇ ਏਕ ਸਮਾਨ। Tulsi Sahib says that as long as the abode of lust, anger, greed and attachment is within you, it does not matter whether you are pandit or an ignorant, you both are alike. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਜਿਸ ਲਬ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ। Guru Nanak Sahib says that call that learned one as ignorant who has greed, attachment and egoism in him. ਪੜ ਪੰਡਤ ਅਵਰਾ ਸਮਝਾਏ ਘਰ ਜਲਤੇ ਕੀ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਏ। The pandits read and explain to others, but they are not aware of their own house which is on fire. ਬਲਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪੋਥੀ ਆਖੇ ਪੰਡਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫਰੋਲ ਮੇਰੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁੰਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ। Kabir Sahib says that the book tells Pandit that, oh Pandit, don't look in the pages, don't look in my pages, don't search for God in my pages, because I don't have the key is with the Satguru. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਝੂਠਾ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਯੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀਵਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। Kabir Sahib says that the Vedas and Shastras and the religious scriptures are written by the masters who have done the meditation, and they are not, the Vedas and Shastras are not the liars. Liars are those who do not understand and those who do not follow the Vedas and Shastras, because all the holy scriptures, even Vedas, Shastras and all the scriptures have emphasized on doing the meditation of the Shabad Naam, and they all have emphasized on the necessity of having a living master. वेद शास्त्र सिमरत और प्राण पढ़ पढ़ सब पंडित हारा बिन सतगुर और बिन शब्द सुरत कोई न उतरे पौ पारा। स्वामी जी महाराज कहते हैं चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे ईसाई है, चाहे सिख है, हर एक वास्ते आप कहने लगे कि बगैर सुरत शब्द के अभ्यास तो और गुरु के नाम तो ये कदे पार नहीं हो सकता गा। Swami Ji Maharaj says that whether he is Hindu, Muslim, Sikh or Christian, this is for everyone.
Without the meditation of the Shurat Shabd and without the help, without the guidance of the master, he cannot cross over, he cannot get the liberation. ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। I have often said that saints and Mahatmas do not come to run any new community. They do not criticize any community or religion, because they come in this world to help those suffering souls, those who have the yearning to do the devotion of Lord. They come to connect the souls with Almighty Lord, and their teachings, their instructions are for the whole world. बिन सतगुर और बिना शब्द सुरत कोई न उतरे पौ पारा। यही बात पाखी में चुन कर अब तो मानो गुरु प्यारा। स्वामी जी महाराज कहते हैं मैं तजर्बा करके थानू ये गल कही है कि गुरु बगैर नाम नहीं मिलता, नाम तो बगैर मुक्ति नहीं गी। इस वास्ते मैं थानू प्यार नाल ये सलाह दी है कि तुसी शब्द नाम की कमाई करके अपने जीवन नू सुखला बना लो। Swami Ji Maharaj says that after experiencing all this, I have told you that without the master you cannot get the naam, and without naam there is no liberation. So lovingly, so you should take the Shabad naam, and after meditating on it you should make your human birth successful. यही बात पाखी में चुन कर अब तो मानो गुरु प्यारा। राधा स्वामी कहा बुझाई सुरत चढ़ाओ नव द्वारा।